आपकी मुलाकात कराते हैं एक डेवलपमेंट एक्टिविस्ट से हु इज वर्किंग प्रेजेंटली एज अ मैनेजर ऑपरेशंस एंड कैंपेन्स फॉर आवाज CDC पाकिस्तान। इसके बारे में बताते चलें कि एक ऐसा इदारा है जो बच्चियों की तालीम के हवाले से काम कर रहा है, और इनकी ये मैनेजर जिनसे आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं गुज़िश्ता 9 बरस से इस शोबे से वाबस्ता रही हैं, हैज़ बिन अ बिग एडवोकेट, हैज़ बिन अ चेंज एजेंट फॉर दीज कम्युनिटीज़, जहाँ पे उनको बच्चियों के हुकूक के हवाले से उनकी ज़िंदगी में और मज़बूत तब्दीलियाँ लाने के हवाले से शी इज़ बिन अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट एंड अ स्ट्रॉन्ग वॉइस। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मरियम अमजद। अस्सलाम वालेकुम मरियम। वालेकुम अस्सलाम सिद्रा, बहुत शुक्रिया इतना इंट्रोडक्शन का। नहीं, दैट इज वी आर वेरी प्लीज्ड टू हैव यू विद अस। मुझे बताएं कि अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ भी देखते हैं तो उसमें जेंडर इक्वालिटी इज वन ऑफ द थिंग्स जिसके लिए पूरी दुनिया कोशा है। पाकिस्तान बीइंग अ सिग्नेटरी ऑफ कोर्स वी वर्किंग टुवर्ड्स इट। 7 साल यानी 2030 का एम रखा गया है। विद योर एक्सपीरियंस इन द फील्ड, आप क्या समझती हैं कि अगले 7 सालों में हम कितनी तब्दीली ला पाएंगे? हाउ मच मोर ऑफ जेंडर इक्वालिटी प्रैक्टिसेस विल बिकम पॉपुलर इन पाकिस्तान, खास तौर पर जब हम एजुकेशन और हेल्थ की बात करें? सिद्रा, बहुत शुक्रिया इस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए आपने अपने प्रोग्राम में हमें मदऊ किया। जेंडर इक्वालिटी जो है सिद्रा एक बहुत ही वास्ट और बड़ा सब्जेक्ट है, और इसके लिए बहुत कोशिशों की ज़रूरत है होने वाली। लेकिन एक चीज़ जो मैं यहाँ पे बताऊँ कि पाकिस्तान सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ साथ और भी बहुत सारे कमिटमेंट्स का हिस्सा है, जिसमें वन अदर उन्हें जेंडर को क्रॉस कटिंग के तौर पे लेकर आगे चलना ही चलना है, अदरवाइज हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। जी। जेंडर इक्वालिटी की जब मैं बात करूं तो सिद्रा मैं बिल्कुल बेसिक यूनिट की बात करूंगी, विच इज एजुकेशन। अनलेस आप तमाम बच्चियों को, खास तौर पे बच्चियों को, क्योंकि बच्चियां हमारे मुल्क में बहुत पीछे हैं एजुकेशन में, जब तक बच्चियों को हम एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करेंगे, आप जेंडर इक्वालिटी का ख्वाब कभी भी पूरा होते हुए पाकिस्तान में नहीं देखेंगे। अगर आप बच्चियों को तालीम दे पाएंगे तो जाहिर है हेल्थ में और एजुकेशन में और दीगर शोबों में आप देखेंगे कि एक वाज़ेह तब्दीली आपको नजर आएगी। तो 7 साल रह गए हैं, बहुत दूर नहीं है, वक्त गुजरने में देर नहीं लगेगा, हमें कोशिश करनी है अभी से ही। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अभी जो हमारी कोशिशें हैं वो थोड़ी स्लो हैं, हमें इसकी पेस को जरा तेजी से बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल सही। अच्छा, खुसूसन मरियम, क्योंकि आपका फोकस सेकेंडरी एजुकेशन पे है और अभी हाल ही में मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे गुजरा, तो हमने देखा कि बहुत सारे और फैक्टर्स हैं, ग्रास रूट रियलिटीज हैं जिनके बारे में शायद हम बात नहीं करते। इन मोस्ट ऑफ पाकिस्तान, स्पेशली अगर पंजाब की बात की जाए, सिंध की बात की जाए, रूरल एरियाज के बजाय अर्बन शहरों की बात की जाए, वहां पे एजुकेशन और खास तौर पे गर्ल्स एजुकेशन इज नो लॉन्गर अ डिमांड इशू, इट इज अ सप्लाई इशू, कि वहां पे क्वालिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स मौजूद नहीं हैं, वो तमाम फैसिलिटीज मौजूद नहीं है जो बच्चियों को चाहिए होती है। मिसाल के तौर पे बच्चियां अगर एडोलेसेंट एज में पहुंचती, मैं सर्वे में देख रही थी, अगर हम बात करें यहाँ पे पाकिस्तान डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वे PDHS, उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान में और खुसूसन पंजाब में 18% बच्चियों की शादी 15 साल की उम्र से पहले और 18% की शादी 18 साल से उम्र से पहले कर दी जाती है। एंड दिस इज एग्जैक्टली द एज ऑफ एडोलेसेंस, जब शायद वो उनके पीरियड्स होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स उनके शुरू होते हैं, एंड जस्ट बिकॉज द स्कूल्स डोंट हैव द फैसिलिटी, ड्रॉप आउट रेशियो इस एज में सबसे ज्यादा है। आप क्या कहेंगी इस बारे में? सजा, मैं बिल्कुल इंडोर्स करूंगी आपके इस बात को, और हम भी जब पार्लियामेंटेरियंस के साथ बातचीत करते हैं, स्कूल एजुकेशन अथॉरिटीज के साथ बात करते हैं, या जो भी हाईएस्ट अथॉरिटी से बात करते हैं, तो उनसे यही वाली बात करते हैं कि बच्चियां हमारे यहाँ मुल्क में इसलिए भी पीछे हैं क्योंकि बच्चियों की बहुत सारी और डिमांड्स हैं, बच्चियों की और बहुत सारी ऐसी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि स्कूल्स में अवेलेबल नहीं होती हैं, जिसकी वजह से हमारी बच्चियां जो हैं वो स्कूलों से बाहर हो जाती हैं, वो ड्रॉप आउट का शिकार हो जाती हैं। आवाज ने खुद एक सर्वे किया था कुछ अर्सा पहले, और उसमें बहुत कैटेगोरिकल एक हमारे पास फाइंडिंग ये आई थी कि प्राइमरी के बाद पेरेंट्स बच्चियों को अलाउ नहीं करते 5वीं के बाद कि वो स्कूल आगे जाएं। एक, क्योंकि स्कूल बहुत दूर है, सिक्योरिटी की कंसर्न्स है, बेटी जवान हो गई है, अकेले नहीं जा सकती। सेकंड, जो बच्चियां अगर जैसे तैसे जा भी जाएंगी तो वहां पे टॉयलेट्स की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, वहां पे आपके पास सैनिटरी पैड्स की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर ये एक बहुत बहुत बेसिक रीजन है जिसकी वजह से हमारी बच्चियां जो है, अगर 1 मिलियन से ज्यादा बच्चियां पंजाब में बच्चे ड्रॉप आउट है, तो उसमें से आधी से ज्यादा बच्चियां हैं। हमारे यहाँ अभी भी बिल्डिंग्स पार्शियली डेंजरस
dangerous buildings قرار دی جاتی ہیں. ہمارے ہاں ابھی بھی جو کوالٹی کا ایجنڈا ہے وہ ہم سامنے نہیں لے کر آتے, کیونکہ ابھی تو ہم صرف بہت بیسک پروویژن کی بات کر رہے ہیں. جو بیسک فیسلٹیز ہے, ٹوائلٹ از ون آف دا ویری بیسک فیسلٹی دیٹ شوڈ بی ان دا اسکول. سیف ڈرنکنگ واٹر ایک بہت امپورٹنٹ ہے. اگر پانی پینے کا نہیں ہوگا تو بچہ اسکول میں نہیں آئے گا. تو یہ بہت ضروری ہے. اور جس طرح ہم ایموشنل ڈسٹریس کی بات کرتے ہیں, آپ امیجن کریں کہ اگر بچے نے 5 یا 6 گھنٹے اسکول میں رہنا ہے اور وہاں پہ ٹوائلٹ کی فیسلٹی نہ ہو, یا بچوں کو سیفٹی کا مسئلہ ہو کہ جی کوسوں دور ہے اسکول, روزانہ کوئی چھوڑنے لے جانے نہیں جا سکتا, پیدل کب جائیں, اگر یو ہیو پین بیکاز آف پیریڈ, سب آپ کے لیے مسئلہ ہے, کوئی آپ کی مینٹورنگ کرنے کے لیے نہیں ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ آپ سے جاننا چاہوں گی مریم کہ ساؤتھ پنجاب میں جو سرویز کنڈکٹ کیے گئے وہاں پہ بہرحال پھر بھی ایک ڈیمانڈ ایشو جو سامنے آیا کہ a lot of families, a lot of parents are seeing education as an economic burden. اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ صدرا دیکھیں, پاورٹی جس طریقے سے ہمارے ملک میں گرو کر رہی ہے, یہ تو اب میرا خیال ہے کہ جو مڈل کلاس فیملی تھی ان کے لیے بھی کنسرن بنتا جا رہا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ خاص طور پہ ایسے انیشیٹو لے جہاں پہ بچوں کو خاص طور پہ سپورٹ کیا جائے. جیسے ہم مسنگ فیسلٹیز کی اگر بات کریں, جس میں ٹوائلٹ یا واٹر, صاف پینے کے پانی کی فیسلٹی کی بات کریں, اس کے ساتھ ساتھ آپ جانتی ہیں کہ ہمارے ہاں ابھی بھی جو تعلیم ہے وہ مکمل طور پر مفت نہیں ہے. اور پیرنٹس یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی بچی کو, کیونکہ سرکاری اسکول میں ون وے اور دا ادر اتنی کوالٹی آف ایجوکیشن نہیں مل پا رہی ہے, تو ہم چاہے لو مڈل انکم پرائیویٹ اسکول میں ہی کیوں نہ بھیجتے ہیں بچوں کو, تو ہم پرائیویٹ اسکول میں بھیجیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اور ڈیفینیٹلی جب آپ پرائیویٹ اسکول میں بھیجنے کی بات کریں گے تو جو اکنامک اسٹریس ہے وہ اور بڑھے گا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ جو ہمارے سرکاری اسکول ہے وہاں پہ جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے اس کو ہی اتنا بہتر کیا جائے اور اس کو ہی بالکل مفت اور لازمی قرار دیا جائے, جیسے ہمارے آئین پاکستان میں اس چیز کو گارنٹی کیا گیا ہے. تو ہی یہ ایک سلسلہ اور ایک کڑی جو ہے یہ جڑتی جائے گی کہ پیرنٹس انکریج ہوں گے اور اپنے بچوں کو ہر حالت میں اسکول بھیجیں گے. بالکل صحیح مریم, کیونکہ آپ گراس روٹ ریالٹی سے ہم سے بہت بہتر واقف ہیں, میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آج 2022 میں ہاؤ ڈز دا مدرسہ اسکول سسٹم کمپیئر ود دی کنونشنل اسکول سسٹم, کیونکہ بہرحال جی بالکل جو نچلی سطح ہے, لو انکم بریکٹس ہیں, گراس روٹ لیول پہ مدرسہ کا اسکول سسٹم کا ایک بڑا فعال نظام رہا ہے جس سے ان علاقوں میں ایٹ لیسٹ تعلیم کو, شعور کو عام کیا گیا. اس وقت ہاؤ ڈز اٹ کمپیئر, اور وہاں پہ انرولمنٹ صرف بوائز کی زیادہ ہوتی ہے یا پھر بچیاں بھی مدرسے میں جاتی ہیں؟ اس طرح پہلا تو یہ کہ میں خود ایز این ایکٹیوسٹ, مدرسہ سسٹم مجھے لگتا ہے کہ فارمل ایجوکیشن مین نہیں ہے. ہمارا جو فارمل ایجوکیشن سیکٹر ہے اس میں ڈیفینیٹلی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ کچھ آپ کو سبجیکٹس جو ہے وہ پڑھائے جا رہے ہیں, وہ بھی اب جب سے ہمارے پاس یہ جو ایک سنگل نیشنل کریکولم آیا ہے. لیکن اس میں بھی آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پاس ٹرین ٹیچرز نہیں ہیں, ٹرین سٹاف نہیں ہے, وہ ساری فیسلٹیز نہیں ہے جو اسکول میں ہونی چاہیے, لائبریریز نہیں ہے, پلے گراؤنڈز نہیں ہے. تو وہ جو ایک فارمل اسکول کا سیٹ اپ ہوتا ہے یا جو ٹیچرز کی ٹریننگ ہوتی ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہے. تو میں خود بہت زیادہ ایڈوکیٹ نہیں ہوں مدرسہ سسٹم کی. آئی بلیو کہ فارمل ایجوکیشن سسٹم ہونا چاہیے, اسکول ہونے چاہیے, اساتذہ ہونے چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ بالکل بھی افورڈ نہیں کر پاتے, ہمارے معاشرے میں یہی ہے کہ وہ بچوں کو مدرسہ بھیج دیتے ہیں. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ مدرسہ سسٹم کے اوپر بھی ایک بہت گہری نظر رکھنی چاہیے گورنمنٹ کو, اس کے اوپر بھی انویسٹ کرے. اور آپ نے جیسے کہا کہ اس کی شاید شروعات SNL کے تھرو ہوئی تھی, اور مجھے یاد ہے پرسنلی میری بہت زیادہ ریزرویشن تھی سنگل نیشنل کریکولم کو لے کے. لیکن مجھے بتائیے مریم, اینڈ دس پروبیبلی ول بی مائی لاسٹ کوسچن ٹو یو, کہ ود دا چینج ان گورنمنٹ اور ابھی حالیہ بجٹ میں ہم نے دیکھا کہ ایجوکیشن کا بجٹ تھوڑا سا کم کر دیا گیا ہے بنسبت پہلے کے, بیکاز یو نو ایوری ڈپارٹمنٹ, ایوری ایریا از فیلنگ اے پنچ. سنگل نیشنل کریکولم پہ اس وقت کیا اپڈیٹس ہیں؟ آر وی اسٹل فالوئنگ دیٹ؟ بیکاز ایک ٹرانزیشنل پیریڈ تھا, اس کے لیے تیاری, جیسے آپ نے خود کہا, نئی کتابیں چھپنی تھی, ٹریننگز ہونی تھی, سب کو ایک پیج پہ آنا تھا. اس وقت ویئر ڈز اٹ اسٹینڈ؟ سدھا, اٹس ویری انفارچونیٹ. ہمارے ملک میں تعلیم کو بھی پولیٹیسائز کیا جاتا ہے ہر دوسری چیز کی طرح. ایک صبح سنگل نیشنل کریکولم کو ایکسیپٹ کر رہا ہے, دوسرا اس کا ابھی بھی اینٹی کھڑا ہے. ہمارے پبلشرز کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ اس طرح کی چھاپیں گے کتابیں, اس طرح کی نہیں چھاپیں گی, اتنا ہمارے پاس آئے گا بنچ
ऑफ ऑर्डर तो ही हम छापेंगे, तो ये एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल इशू बन चुका है। लेकिन अभी तक उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कोई बहुत अप्रिसिएटिंग नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। तो एवरी टाइम हमारे स्टूडेंट्स इस ट्रांजिशन में रहते हैं, यानी ये अब जस्ट फॉर माय व्यूअर्स सेक हम ये आपके लिए एक दफा फिर कहना चाहेंगे कि पहले ही हमने देखा कि वो बच्चे जो कच्ची जमातों में हैं, जो 5th क्लास से 5th ग्रेड से नीचे की क्लासेस में थे, कोविड में उनका बहुत हर्ज हुआ, यकीनन उनकी दोस्तियां, उनके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मीट नहीं हो पाए, एंड कपल्ड विद ऑल दी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स जिसका जिक्र अभी मरियम कर रही थी कि हमारी स्कूल्स नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, बच्चों की जल्दी शादी कर दी जाती है, एक इकोनॉमिक बर्डन है, एंड देन एड टू दैट द स्ट्रेटेजिक फेलियर के सिंगल नेशनल करिकुलम कहां पे स्टैंड करता है, टीचर्स की और फैकल्टी मेंबर्स की ट्रेनिंग कैसे होगी, बुक्स कैसे पब्लिश होंगी, इट इज ऑल अ मेस राइट नाउ। एंड हमारे इस से मरियम की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए एक दफा फिर जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं हम चाहेंगे कि वो इस तरफ तवज्जो जरूर दें। मरियम बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। जी, एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि देखें, जब हम बजट बनाते हैं तो हमें इस चीज पर सोचने की जरूरत है कि हम अपना ज्यादा बजट जो है वो डेवलपमेंट बजट रखें। अब आज भी जो हमारा बजट चल रहा है, जो इस साल का बजट पेश हुआ है, उसमें 421 बिलियन टोटल बजट है, जिसमें से सिर्फ 39 बिलियन डेवलपमेंट है, बाकी सब रिकरेंट है, जिसमें टीचर्स की सैलरीज हैं, जिसमें बिल्स हैं। तो जो जहां से आपके स्कूल बनने हैं, जहां पे बच्चों को फैसिलिटीज मिलनी है, वो बजट अभी भी बहुत कम रखा गया है। I think thank you for pointing that out, Mariam, कि even the division of the existing budget is something that needs to be revisited. बहुत शुक्रिया मौजूद होने। छोटा सा ब्रेक लेते हैं and we'll be right back.